I dragi gledalci, dobar dan, dobrodošli u moj novi video. Ja sam Šone, vi gledate Šone San YouTube kanal. Kao što sam naslov kaže, danas na testu Vogue 625 DSX. Vogue 525 DSX je bio jedan od najprodavanijih motocikala u Italiji i jedan od veoma prodavanih motocikala u Evropi, dosta popularan i kod nas. Motocikl u A2 kategoriji dobio sada svog naslednika 625 DSX. Isti, gotovo identičnog izgleda, možda je 2 cm duži, 2 cm ili 3 beše širi i 2-3 cm viši motocikl. To je sve što se razlikuje vizualnog tipa, dok ne pogledamo malo ostale neke detalje. Ali šta se unutra promenilo? 581 kubni centimetar sada nosi ovaj paralelni twin, razvija 63 konjske snage u ovoj varijanti sada i ima, odnosno razvija 51 Nm obratnog momenta. Znači, nešto snažniji, nekih 16 konjskih snaga, snažniji agregat, naravno povećanjem radne zapremine motora. Da li se težina povećala? Sada je težak motor svega 206 kg sa svim tečnostima, 16,5 litara zapremine rezervoara koja je zapravo ostala identična. Da li je potrošnja, da li će potrošnja biti ista, to ćemo danas vidjeti na ovom testu. Kada već pričamo o svemu tome, o opremi ću ostaviti ono za kraj, ajde da pomenemo sve ono što je najbitnije za funkcionisanje, za rad, kočenje i tako dalje. 298 mm diskovi napred petalnog oblika sa aksijalno montiranim Nissinovim dvoklipnim kočionim čeljustima, znači 2 diska napred sa 2 kočione čeljusti, jedan 240 mm disk iza sa jednom jednoklipnom Nissin kočionom čeljusti. Potrudili su se da zaista budu kvalitetni delovi na ovom motociklu. Tako su ostale i Metzeler Turance gume, napred 19-inčni točak, iza 17-inčni točak. U dimenzijama 150-70 iza i napred nam je 110, beše 80 ili 90 guma. Žičane felne, nešto što naravno treba da okarakteriše svaki adventure tip motocikl. Kada već pričamo o tome, ne smemo zaboraviti da je i vešanje ključno, a ovdje nam je Kayaba, 41 mm upside down viljuška koja je podesiva i nazad nam je monošok Kayabin amortizer koji je također podesiva, a podešavanja su se sada izdvojila i mnogo je lakše podesiti ovaj amortizer. Osjetio sam razliku na prvom sedenju već na motociklu. Kada pričamo o sedenju, 83,5 cm visina sedenja. Sada ćete vidjeti kako moj sa 185,6 stoji ovaj motocikl kad sedam na njega i kako to deluje, da li se nešto promenilo. Možete vidjeti i u ovom trenutku, savijene su mi noge u kolenima, potpuno opružena stopala, sasvim dovoljno, sa nekim onako srednje višim stavom, odnosno pozicijom guvernala. Ono što su bile neke zamerke na prošli model, bilo je to da je Color TFT ekran bio takav da se preko dana i na jakom suncu ne može zaista lepo vidjeti. Sada je to promenjeno, dobio je potpuno drugi ekran sa IPS panelom, premazom mat, tako da se savršeno vidi, bolje rezolucije, bolje kvaliteta, zaista nekako čak i grafike, naravno, uz sve to bolje. Sve ostalo je ostalo isto, 12-voltni ulaz za punjenje i jedan USB Classic tip A port sa desne strane. Nažalost, nemamo neku mogućnost brzog punjenja. Ali kad pričamo o tom delu, promenili su se sada i komandne, znatno kvalitetniji dugmići sa malo boljim onako setupom, ali ovdje kroz sam meni nemamo nekih mnogo velikih promjena. 2 moda vožnje, Eko i Sporte i sve što se može vidjeti. Ja na 525 DSX modelu nisam osjetio neku promjenu kada bih mijenjao te modove vožnje. Također ABS koji se gasi i traction control, odnosno kontrola proklizavanja koju također možete ugasiti, koja je poprilično agresivna, ali o tome kasnije. Pozadinsko osvjetljenje dugmića, nešto što dosta kineskih proizvođača motocikala, pa i evo Loncin zaista ubacuje na svoje motocikle. Sjedište je bilo mana na 525 DSX-u, da li će ovdje tako biti nešto drugačiji materijal izrade ovog sjedišta i deluje udobnije na prvu, a i tvrđe dosta. Ja se nadam da će biti udobnije i nadam se da će se na testu pokazati mnogo nego što je to bilo udobnije. Šta je to dodato do opreme još? Skid plate, odnosno zaštita donjeg dela agregata, nešto što je također fajno na 525 DSX modelu, ostali su nam crash barovi kao i na 525, s tim da sad više nemamo one slajdere koji su bili dodati na 525 modelu. Sve ostalo zaista ostaje isto. Također imamo podesiv vizir u 2 položaja, gornji i donji položaj, ručno podesiv vizir, nemamo neki između položaja, ili krajnje gornji ili krajnje donji. Kamera je ostala također tu, sve to možete preko Vogue aplikacije povezati i testirati. Kao što rekao, 16,5 litara zapremine rezervoara, da li će to biti potrošnja ista?
vidjet ćemo kako će se to pokazati, a ja sad želim da vam pokažem kako se čuje ovaj motocikl, pa da krenemo polako u vožnju i malo neku recenziju da pokažemo kakav je ovaj motocikl. Također se nadam da je i menjač na nešto malo bolje izmenjen. Zvuk gotovo identičan zvuku 525 DSX. Hoće i da pucka. I imamo još jednu stvar, zaštita za ovaj dekli ovdje sa desne strane. Sve ostalo isto, centralni štender dobijate u standardnoj opremi, a za 6.900 € koliko košta ovaj motor, vidjet ćemo da li je zaista najbolji u toj klasi, u konkurencije sa CF Moto 700 MT, sa SRT 700, QGM, sa Benellijem 702, tajde manje više sa Tenere 700, teško da možemo tu da ga ubacimo, ali sa Tracerom 700, odnosno Tracerom 7 također. Ajmo sada da provozamo motor. Drugi put po redu snimam ovu recenziju 625 DSX-a, verovali ili ne, prvi put mi je pukla kartica, ali još dobra stvar je što je sad odrađen prvi servis, tako da možemo da ga vozimo u punom kapacitetu, što je ujedno još bolja priča za ovaj video. 625 DSX, gotovo identičan izgledom 525 DSX-u, s tim da su stavili ovaj novi ekran, ali ono što je činjenica da je u novom modelu za 2025. isti ekran i na 525 DSX-u, tako da ako gledamo stari model, dobili smo bolji ekran koji se sada na suncu jakom vidi, kao što se može i vidjeti, što je bila mana na prethodnoj generaciji, samo sa drugim dizajnom, obrtomer desno, kružnog tipa sa centralnim delom km/h, indikatorom stepena prenosa dole, sa leve strane indikator goriva u 5 nivoa, indikator temperature vode isto u 5 nivoa, mod vožnje eko ili sport, senzor pritiska guma, potrošnja i sat. U suštini, dole nam je odometar, naravno u suštini informacije koje su iste bile i na prethodnom modelu i ostala je ona priča mirroringa za navigaciju. Color TFT ekran sada koji je mnogo kvalitetniji, mnogo bolji, vidi se na suncu, hvala Bogu. Sa leve strane standardno 12V, s desne strane USB Classic, s tim da nije za brzo punjenje, što je po mom mišljenju mana. Komande su sada bolje, kvalitetnije, nekako deluju i sa povratnom informacijom da je završna obrada mnogo bolja, što mi je eto jedan veliki plus. Što se tiče udarca vetra, nešto na čemu nisu poradili, kao da nisu naučili lekciju na 525 DSX, da je ovaj vizir nedovoljno visok. Visina vizira je ta koja je najveći problem, kao što se može i vidjeti. Znači nije toliki problem ovih bočnih deflektora, koliko je visina ta koja je problem. Tako da na AliExpressu ima varijanta 50 € košta 15 cm viši vizir koji rešava taj problem, ali mi je žao što vi eto to standardno ne dobijate, mada dobro, ajde, većina i japanskih motora traži, prosto vam tako naprave da vam traže pare da kupite nešto dodatno. Handguardovi, sada kao što rekao drugačiji slajderi, i ima jedna novina, to je da se magnetke više ne pale prekidač ovdje, nego se pale ovdje, eto. To je jedina stvar koja je razlika u tom smislu, naravno ovdje gašenje ABS-a isto moguće kao i na prethodnoj generaciji, na manjem modelu, slabijem modelu, vešanje isto, s tim da je bolji zadnji amortizer i to se odmah osjeća kada sedne suvozač sa vama. Udobnost na prvu privid deluje bolje, ali za 5 do 10% u suštini i dalje je neudoban i mrtva je trka koji je neudobniji, ali ajde, ja dajem prednost da je ovaj udobniji za nekih 5 do 10% nego 525 DSX. Malo mi je drugačiji osjećaj na menjaču, iako je identična priča menjača.
menjač malo tvrđi, malo bučniji, menjač identičan kao na 525 DSX-u, meni lično. Znači, moću da vozim ovako, obzirom na jačinu vetra, imam 525 DSX. Ono što sam primetio je da je dosta visok guvernal i pričam to i na svoj 525, identični guvernali su u pitanju. Ja lično, obzirom da sam dosta uvoljen u ovo sedište ovdje, bih volio da je možda malo i niži guvernal, mada nisam imao nekih nelagoda od guvernala više i najviše sam zapravo nelagode imao od sedišta i sedenja. Da li će ovih, koliko je snažniji, 16 konjskih snaga da se osjećaju se na određenim obrtajima, što na nekom nižem stepenu obrtaja, nižem opsegu obrtaja, što na nekom srednjem i srednjem višem, to se najviše osjeća i naravno na nekoj krajnjoj brzini i nošenjem sa tom većom brzinom. Tu je razlika u toj snazi koja se nešto osjeća ovako. Nije to toliko veliko i toliko mnogo koliko možda ima utisak da bi bilo, iako je kilaža manje više ista. Eto, to je jedna stvar kod te snage. Da vidimo na koliko obrtaja će biti na 130, na nekih 6000, manje od 6000, 5800, 5700 obrtaja na brzini 130 km na sat. Meni se ovaj motor inače sjajno vozio. Ja sam iz svog 525 DSX-a umeo da izvučem sve ono, da uživam na krivinama, tako da je identična priča i sa 625, samo što je za nijansu preopterećenja amortizera podešeno bolje u fabričkom setupu. Pozicija vozača gotovo identična, savijene noge ka nazad u kolenima, nešto između sportskog i touring položaja, znači nisu vam kolena ispravljena, nego imate taj zabačeni položaj stopala iza, visoki fuzasteri, odnosno nogostupi, kolena idu pod rezervoar, dole nastavljaju i plate liniju rezervoara prednjeg dela. Onako kao ispravljeni ste, ali ono što ću reći je da posle duže vožnje sigurno ćete se zgrbiti. I to je, mislim, tipično na 95% touring i adventure touring motora. Nešto malo viši guvernal, kao što rekoh, ruke savijene u laktovima i možda na negde oko šaku i po do dve, ajde da kažemo šaku i po do dve širine od svake strane ramena. Isti položaj, identičan kao na 525 DSX. U suštini radi se o agregatu koji je nešto malo veće zapremine, te će vas i registracija koštati više zbog toga, jer sada prelazimo 500 kubnih centimetara i radi se o agregatu koji ima nešto malo više konjskih snaga i malo više obrtnog momenta. Da li je vredno da otplate tih 500 eura? Pa što da ne, mislim 500 eura nije neka velika razlika kada kupujete novi motor i što da ne da doplatite da dobijete nešto bolje. Da li bih ja lično doplatio, iskreno ne znam, jer meni je skroz dovoljan i 525 DSX. Ovdje je prosječna potrošnja 4,1 litar na 1500 km. Meni je na primjer na mom 525 3,6, 3,7. Nešto malo manje troši 525 DSX, ali eto, ajde da kažemo, u tom nekom središnjem dijelu obrtaja ovdje ćete imati malo više te snage koja će vam sigurno značiti kada se vozite sa suvozačem, sigurno malo rasterećuje taj motor. Kočenje je odlično i na ovom modelu. Evo, skoro uporedbe radi, skoro smo radili test V-Stroma 800 i testirali smo kočenje i na ovom modelu isti dan. Eto, na primjer, koči bolje nego V-Strom 800, s tim da, ajde, 800 je i teži za nekih 13 do 15 kg, čini mi se, ali generalno taj, da ga nazovemo, zagrižaj prednje kočnice je bolji na ovom 625 DSX-u. Povećanjem zapremine agregata i konjskih snaga ujedno kao nešto da jesmo dobili da je ostala ista zapremina pa se povećala konjska snaga, možda bismo više osjetili tu konjažu
E sad, i taj Newton metar, ali da li bi to moglo i da li je to izvodljivo bilo, ja mislim da jeste, ali eto, to bolje znaju inženjeri nego ja. Metzeler Endurance gume standardno dolaze u paketu sa ovim motorom. Meni su se pokazalo odlično kako na vožnji krivina i na asfaltu, tako iskreno i na off-roadu. Ja sam bio prezadovoljan, imali ste priliku da vidite to i na moje vožnji 525 DSX-a po planini. Tako da tu zamerke zaista nemam ni na ovom motoru, zasigurno u pitanju su isti točkovi, iste felne, isti pneumatici. Žao mi je samo što nije udobniji više, jer nadao sam se da će uvidjeti to da je 525 poprilično neudoban motor i da će to rešiti sa 625-icom. Mana koju moram da napomenem, to je traction control. Mislim, mora da se gasi ukoliko hoćete da vam ne oduzima gas. Eto, prosto pri jakim udavanjima gasa i ubrzanjima traction control vam agresivno oduzima gas. Imate osjećaj da je u trenutku motor izgubio svu snagu, bukvalno. Imate osjećaj kao se nešto pokvarilo. Eto, to je jedna zamjerka na te elektronske sisteme koji pomažu i treba da pomažu i da prinose bezbednosti vozača. Da biste ubrzali, na primjer, iz 4. stepena, ako se krećete u 4000 obrtaja, na primjer, vozite neku prosječnu brzinu, morat ćete da obalite stepen prenosa niže, ne biste li imali to ubrzanje, ili da ste na visokim obrtajima kako biste mogli da ostvarite brzinu preticanja, na primjer, ne iznad nekih 5000-6000 obrtaja. Također su osjetljive i vibracije pri višim obrtajima 6000 plus u predelu prednjeg dela sedišta, odnosno više rezervoara i naravno guvernala, obzirom da se i retrovizori možemo nazvati zamagle usled vibracija. Jedina stvar koja je dobro što ukoliko ga kupite u A2 varijanti u kojoj se inače prodaje također, moćete poslije nekog vremena da uključate sebi koju i konjsku snagu više, dobijete nešto bez da vas to košta ne znam nijak koliko, tako da to je jedina dobra stvar i dobra opcija. Pri tome ovako iskreno dobar je motor. Da li je 625 DSX odličan izbor ili ne, danas tokom vožnje mogli smo da vidimo bukvalno sve. Kočenje je zaista odlično, nije ga ni manjkalo ni na 525 modelu, isto identično se nalazi na 625 modelu, tako da tu nemam zaista zamjerki. Ono što mogu da pohvalim je fenomenalna ciklistika, još bolja vožnja obzirom na zadnji amortizer koji dolazi nekako drugačije podešan odnosno na 525 model. Stvrdnutiji je, bolji je i kad sedne suvozač sam osjećaj je bolji, ne potone toliko motor kao na 525 DSX-u. Vešanje se u krivinama ponaša savršeno, zaista nemam uopšte ni jednu zamerku, a na sve to možemo dodati i koje podešavanje ukoliko nam je potrebno, tako da zaista velike ocene idu na 5, bukvalno su mi ocene 5 od 5 i za kočenje, i za vešanje, i za ciklistiku, jer motor se vozi kao bicikla, a ima i više nego dovoljno snage da biste uživali kako u krivinama, kako na nekoj
da nazovemo off-road vožnji, a ja sam probao 525 DSX na ozbiljnom off-roadu, na planini možete vidjeti i zaista sam se i više nego oduševio, obzirom da sam izašao kroz neke puteve gdje sam čak mislio da neću uspjeti, sa 525 sam uspeo, a identično i sa 625, obzirom da je bukvalno ista šasija, iste gume, isti pneumatici, samo još bolje vešanje, što znači da bi vožnja bila još bolja. Možete otići na neki off-road, ne naravno ultra ozbiljan, ali na nešto što je neke srednje težine, neke onako lakši ili srednje teški off-road i da ne osjetite neki, mislim, da ne osjetite, da se malo pomučite sa tim srednjim, a na lakom ćete se lako i izneti. Potrošnja ovog motora je možda za nijansu veća nego što je 525 DSX, ali opet kažem, ja sam ga malo onako drugačije vozio, prešao sam nekih 300 km s ovim motorom, otprilike i vožnja je bila potrošnje negde, pričam o gradu, kombinovanoj sportskoj i normalnoj vožnji, nešto između 4.2 i 4.5 litara, što zaista nije mnogo, obzirom da sam sad, na primjer, 525 DSX-om ostvarivao 3.8 do 4 litre. Ova varijanta postoji 625 DSX-a i u A2 kategoriji, tako da možete kupiti i A2 i da kasnije, da nazovemo, otključate to u Full A, što je odlična opcija također. I donekle obesmišljava postojanje 525 DSX modela, obzirom da ga imate u A2 kategoriji i u Full A kategoriji, zar ne? Malo onako besmisleno je onda posjedovati 525 DSX, zar ne? Ekran je sada zaista bolji, to mi se mnogo više sviđa, na suncu nema toliko problema, vidi se koliko treba, grafika je bolja, nemamo neke silne menije, ovaj mod i ovi modovi vožnje su gotovo besmisleni, obzirom da se ne osjeća neka promjena uvezano da li se vozi u eko modu ili sport modu, nemam osjećaj neke promjene pri odzivu gasa, ponašanju motocikla i tako dalje. Snaga, da li je zaista toliko velika promjena sa tih 16-17 konja, pa da vam kažem i nije nešto mnogo velika. Očekivao sam iskreno mnogo više u tom nekom segmentu, ali na onim određenim obrtajima gdje mi fali na 525 DSX ovdje to je popunjeno. Upravo to je ono što je dopunilo nedostatak snage na 525 DSX u određenim obrtajima, u određenim stepenima prenosa, na nekom nižem i na nekom srednje višem delu obrtaja, gdje je ta isporuka snage malo veće, da se osjeti to da ima više snage. Ovako, manje više, nećete nešto mnogo veliku razliku osjetiti. Osjetit ćete također na krajnjoj brzini, obzirom na to da sam ja uspeo da ostvarim preko 190 km na sat, iako je napisano 170 na njihovom onom papiru. Mislim da može i više, obzirom da nisam došao do kraja i nisam imao prostora da ostvarim još tu neku veću brzinu. Traction control mora da se gasi jer je mnogo agresivan da oduzima gas. Osjeća se veća isporuka snage, posebno u određenim obrtajima i na višim stepenima prenosa, tu bez dileme, nema šta. Sedište nije toliko udobnije nego što više deluje, zaista jeste bolji materijal, lakše se suši kada je kiša, bolje je kada sedete na taj prvi osjećaj, ali pri nekoj dužoj vožnji možda je 10% udobnije nego što je to bio slučaj sa 525 DSX, ali ajde da kažemo udobnije za neku nijansu. Žao mi je što nisu stavili neki USB port tip C ili USB port koji je brži, obzirom na to da to nedostaje i da smatram da, obzirom na sve tehnologije danas, brzo punjenje je nešto što itekako znači i itekako treba. Vidi se bolji kvalitet završnih obrada. Plastična prekrivka na rezervoaru, nema škripanja plastike, što se može i osjetiti jer ga malo krvnički, onako sad stežem iskreno, ali završne obrade na deklama su bolje na odnosu na 525 DSX, čak i ova plastika i ove boje i sve deluje nekako kvalitetnije. Sad, kako će vreme pokazati to sve, vidjet ćemo, nadam se da
neće rđa i korozija biti ta koja će jesti ovaj motocikl jako brzo, ali eto, nadam se da je tu nešto bolje. Da li je moglo da se skrati još na težini? Smatram da jeste, kao i na 525 DSX, ove plastike ovde su mogle biti manje, mogle biti uže, da se uštedi taj prostor, ali želeli su da motor izgleda kao adventure tip u potpunosti i da to dobije neku malo dozu i širine. Ja smatram da je to još moglo da bude bolje. Dobra stvar je što plastike idu preko rezervoara, tako da je rezervoar zaštićen u slučaju pada i nećete imati tu brigu. Ne znam što su skinuli one slajdere koji su bili ovde na 525 modelu, jer dodatno bi štitile ove dekle ovde i dodatno bi štitile sam agregat, ali ovo i tekako znači, jer kamenje kada sam prošao blaži offroad je udarilo dole i ništa se nije moglo oštetiti, zar ne? Jedna velika pohvala na sve to. Najveća pohvala definitivno za ovaj model ide na menjač. Menjač je na 525 DSX bio nekako... Falilo mu je to nešto, taj neki osjećaj, neretko bi se osjetilo da je to nešto tvrđe, neretko bi se osjetilo da je tu nešto, da nešto fali, da nešto nedostaje, kao da upotpuni taj kvalitet. Ovde se to unapredilo, ne znam šta su tačno uradili, ali smatram da su ga poboljšali, lepši odziv, lepša povratna informacija. Zaista to mi se najviše svidelo na ovom modelu i to je najveća pohvala. Za 6.900 evra nije najjeftiniji u klasi, obzirom da imate 700 MT-a koji je i nešto jeftiniji. Nije najskuplji u klasi, ali zaista je zanimljiv motocikl. Obzirom da Watch proizvodi zaista kvalitetne motore i da sarađuje sa BMW-om, nadam se da će dugotrajnost ovih motora biti takva. Niko od nas ne može da zna koliko će ovo trajati i kako će se ponašati. Sve u svemu jedan odličan motocikl koji se sjajno vozi, odlično koči, dobro se ponaša u samoj vožnji, ne troši mnogo. Naravno, udarci vetra su mu nešto što nisu popravili, ne znam zašto, fali mu ta širina i visina samog, najviše mu fali visina samog vizira, to je neki najveći nedostatak uz neudobnost koja mi nije, ne znam zašto nisu to rešili još malo onako da bude bolje, ali nešto morate istrpeti obzirom da neki mnogo udobniji i skuplji motocikli japanskih proizvođača, mislim, kao što rekoh, japanskih proizvođača koštaju mnogo više. E sad, sve ovako deluje zaista odlično. Nadam se da vam se svidio ovaj test. Ako jeste, kliknite na like, subscribe-te se na moj kanal, ostavite komentar kako se vama čini 625 DSX i da, dolazi u dve boje. Ovaj kao peščanoj i standardnoj crnoj. Peščana neka kao maskirna kombinacija, manje više mi se sviđa, iskreno ova peščana da, možda ovo maskirno i ne baš toliko, ali crna definitivno mi se ne sviđa jer identično izgleda kao 525 DSX, ja smatram da ovaj treba da se izdvoji. U ATV Nautici možete kupiti ovaj motocikl i ono što znam je da imate 4 godine garancije koja nema veze za kilometražu, znači neograničene kilometraže, a sad servis koliko košta, ako se ne varam, 9.000 dinara je servis za ovaj motocikl. To je bilo to za ovaj video. Ako ste uživjeli, kliknite like, a mi se vidimo u sledećem testu.